अस्सलामु अलैकुम नाजरीन और सामईन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आपका हमारे चैनल उम्मे हसन कुरान एकेडमी में खुश आमदीद है। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान पाक की तिलावत का सिलसिला और कुरान पाक को सिखाने का सिलसिला वर्ड बाय वर्ड इस चैनल पर शुरू हो चुका है। सूरतुल फातिहा मुकम्मल हुई, इसके बाद है सूरतुल बकरा। आज की इस वीडियो में हम सूरतुल बकरा की इब्तदाई आयात पढ़ना सीखेंगे, लफ्ज बाय लफ्ज। देखें, आपको स्क्रीन पर लिखा आ रहा है, नजर आ रहा है सूरतुल बकरा मदनीया। ठीक है। अब मदनीया का क्या मतलब होता है? मदनीया का मतलब ये है कि वो सूरतें जो रहमतुल लिल आलमीन की मदीना हिजरत करने के बाद नाजिल हुई। अरबी का लफ्ज है बकरा। बकरा गाय को कहते हैं। इसकी 286 286 आयात हैं और 40 रकू हैं। ठीक है। सूरतुल बकरा कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत है। शुरू करते हैं। सूरतुल बकरा मदनीशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। अब पहली आयत में लाम के ऊपर मद है, इसको खींचना है। ठीक है। और मीम के ऊपर भी मद है, इसको भी खींचना है। अब मीम के ऊपर तशदीद आ रही है, तो मैंने आपको नूरानी कायदे में बताया था कि मीम के ऊपर अगर तशदीद आ जाए तो उस पर गुन्ना करना होता है। गुन्ना कहते हैं नाक में आवाज छुपाने को। अलिफ लाम मीम। ये जुमला नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 3 में भी पढ़ा था। ये हरूफ मुकत्ताआत भी कहलाते हैं। ठीक है। अलिफ लाम मीम। अब आगे बढ़ते हैं। जाल खड़ी जबर जा। अब यहाँ पर जाल के ऊपर खड़ी जबर है, इसको एक अलिफ के बराबर खींचना है। मतलब जाल के ऊपर जो खड़ी जबर है, इसको एक अलिफ की लिमिट में खींचना है। ठीक है, ऊपर की तरफ। और लाम के नीचे जेर है, काफ को लाम के साथ मिलाना है। जालिकल किताबु। जालिकल किताबु ला रैबा फीह। अब ये जो 3 नुक्ते हैं, ये ना मुआन का कहलाते हैं। ये जब भी आएंगे कुरान पाक में इकट्ठे आएंगे। ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि एक जगह पर वक्फ करना है और एक जगह पर वक्फ नहीं करना। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ वक्फ करेंगे तो यहाँ पर वक्फ नहीं करेंगे, अगर यहाँ पर वक्फ करेंगे तो यहाँ पर वक्फ नहीं करेंगे। ठीक है। अब हम यहाँ पर वक्फ नहीं करते और यहाँ पर वक्फ कर लेते हैं। हम ऐसे पढ़ेंगे, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह। ज़ालिकल किताबु ला। लाम अलिफ जबर ला। रा या जबर रई, रा को या के साथ मिलाएंगे। ला रई बा जबर बा। ला रईबा। ला रईबा फीह।
ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. اب ہا کے اوپر ہا، یہ اسے گلے سے اس کی آواز نکالیں گے، یہ موٹی ہا ہے، اسے پر پڑیں گے ہا. ہا پیش ہو. اب دال کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ پلس کریں گے. یہاں پر یہ جو یا ہے یہ نہیں پڑیں گے، ٹھیک ہے. دال کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ پلس کریں گے اور لام کو جما کے پڑھیں گے کیونکہ لام کے اوپر تشدید ہے. ہا پیش ہو. دال لام دو زبر دل. ہو دل. اب لام کو جمائیں گے، لام لام زیر لیل. ہو دل لیل. ہو دل لیل. میم تا پیش مت. تا زبر تا. متا. قاف یا زیر قی. متقی. نون زبر نا. متقینا. یہاں قاف قاف یہ موٹا ہے، اسے پر پڑھیں گے، دو نقطے والا کاف ہے، اسے پر کر کے پڑھیں گے موٹا. ہدل للمتقین. ہدل للمتقین. آگے وقف. ہدل للمتقین. الف لام میم. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. الذین. اب یہ حمزہ کے اوپر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، زبر زیر پیش کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، تو لیکن یہاں اس کے اوپر یہ جو الف ہے نا، اس کے اوپر زبر پڑھا جائے گا کیونکہ عربی گرامر کے لحاظ سے یہ جملہ موصولہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. حمزہ لام زبر ال. لام زبر لا. اللہ. ذال یا زیر دی. الذی. نون زبر نا. الذین. الذین یؤمنون. یہاں پر جو واو ہے، واو کے اوپر حمزہ ساکنہ کہلاتا ہے. واو کے اوپر یہ جو حمزہ ہے نا، یہ حمزہ ساکنہ کہلاتا ہے، اس کو جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے. یا حمزہ پیش یو. میم زیر می. یؤمی. یؤمنون. الذین یؤمنون. الذین یؤمنون. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ با لام زیر بل. غین یا زبر غی. بالغی. با زیر بی. بالغیبی. بالغیبی. واو زبر وا. یا پیش یو. وایو. یہ اگین موٹا قاف ہے، اسے پر پڑھیں گے. وایو قی. وایو قی. میم واو پیش مو. وایو قیمو. نون صاد زبر نسق. اب اس نون کو ڈائریکٹ الصلاۃ کے ساتھ پلس کریں گے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ زبر صا. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. لام کھڑی زبر لا. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. واو واو کو چھوڑ دیں گے، واو نہیں پڑھیں گے، اس کو اس طرح نہیں پڑھیں گے صلوا، اس کو پڑھیں گے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ زبر تا. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ.
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، واو زبر وا، میم میم زیر میم، وا میم میم الف زبر ما. اب میم، میم جو ہے وہ میم یہاں پر غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میم کے اوپر تشدید آ رہی ہے. اب میں نے بتایا تھا جہاں پر میم کے اوپر تشدید ہوگی وہاں پر غنہ کرنا ہے، اور غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز چھپانے کا نام. وَمِمَّا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، را کو موٹا کریں گے، نون پر اخفا کریں گے، ٹھیک ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، واو کو اگین لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کے اوپر تشدید ہے، واو لام زبر ول، لام زبر لا، واللہ، اور لام کو جمانا ہے تشدید کی وجہ سے، ٹھیک ہے. واللہ ذال یا زیر ذی، نون زبر نا، والذین، والذین یؤمنون، یؤمنون، پہلے میں نے بتایا ہے یہاں پر جو واو کے اوپر حمزہ ہے یہ ساکنہ کہلاتا ہے، اسے جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو جھٹکا دے کے پڑھا جائے گا. والذین یؤمنون، والذین یؤمنون، بازر بھی میم الف مد زبر ما، جہاں پر مد ہوتی ہے اسے کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. بیما، بیما، حمزہ نون پیش، ان زازر زی، ان زی لام زبر لا، ان زیلا. اب انزیلا، انزیلا کے نون کے اوپر جو ہے یہ جزم ہے، ٹھیک ہے، انزیلا اس کے نون کے اوپر یہ جزم ہے، یہاں پر اخفا کریں گے، مطلب آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. بیما انزیلا، ٹھیک ہے، بیما انزیلا الیکا، حمزہ زیر ای، لام یا زبر لئی، الی کاف زبر کا، الیکا. وما انزل، اگین نون کے اوپر جزم ہے تو آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھیں گے، اخفا کریں گے یہاں پر بھی. وما انزل، وما انزل من قبلک، من قبلک، واو زبر با، با لام زیر بل، وابل حمزہ کھڑی زبر آ، وابل خادر خی، وابل آخی، را زبر را، را کو یہاں پر پر پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، را کے اوپر زبر آ رہی ہے، جہاں پہ را کے اوپر زبر ہوگی یا پیش ہوگا تو وہاں پہ را کو موٹا کر کے پڑھیں گے. وابل آخرہ، تادرتی، وابل آخرتی ہم یوقنون، وبالآخرة هم یوقنون. اگین پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ.
هدى للمتقين هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون الذين يؤمنون بالغيب بالغيب ويقيمون الصلاة بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك أنزل وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون أنزل بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون